Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Zori. Zora je nova društvena mreža u Web3 prostoru koja se bitno razlikuje od dosadašnjih mreža. U ovom videu ću vam reći kako je nastala, kako radi i kako ju možete koristiti. Zora je projekt koji je nastao još 2020. Prvo su se fokusirali samo na NFT-ove, bili su kao neki launchpad za NFT-ove. U novije vrijeme oni su postali punokrvna socijalna mreža kod koje možete monetizirati svoj sadržaj odmah u startu. Svaki post koji objavite, a možete objavljivati slike i videa, odmah je pretvoren u ERC20 tokene na Base mreži. Izabrali su Base jer na toj mreži su jako mali fijevi i cijeli taj Base raste mu popularnost. Nedavno su i ljudi sami iz Base-a promovirali to i samim time je postalo to sve još dosta popularnije. Zora je prvenstveno namijenjena da radi na mobitelima, pokazat ću vam to u drugom dijelu ovog videa. Ovo je desktop varijanta gdje vidite kako to izgleda. Imate tu neke rubrike, ovdje možete pretraživati po raznim kriterijima, ovo su neki istaknuti videi, onda imate po top kreatorima, znači koji su najuspješniji. Zora ima i svoj token koji je izbacila početkom godine i evo u zadnjih jedno mjesec dana strašno je vrijednost narasla i kako je i počela rast popularnost ove mreže. Zoru trenutno koristi oko 2 miliona ljudi korisnika mjesečno i dosta raste, približila se čak da uđe u top 50 popularnih socijalnih mreža na App Store-u, znači na aplikacijama koje ljudi skidaju. Tu je negdje uvijek u top 100. I evo sad smo u nekom periodu gdje ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ovdje u ovom videu ću vam pokazati kako to izgleda na mobitelu. Otići ćete u App Store ili u Google Play, ovisi na kojem ste mobitelu i doći ćete ovdje i instalirat ćete aplikaciju, otvorit će vam se ovaj ekran gdje ćete se ulogirati. Ulogiravate se tako da stavite svoj mail, morate si napraviti username i staviti neko ime koje će biti prikazano u vašem profilu. Isto tako morate staviti neku sliku i to je to. Zora će vam u pozadini napraviti vaš crypto wallet. Vi o tome ne morate brinuti, odmah ćete automatski dobiti crypto wallet na koji ćete onda moći stavljati Zora tokene i gdje će vam stići vaša zarada. Evo, kad ste to napravili možete postati svoj prvi post. Naravno morat ćete omogućiti pristup i iz svojeg mobitela ćete izabrati neku fotografiju, daćete neko ime toj fotografiji, odnosno tom postu, možete staviti neki opis i stavite post. Oni će vas tražiti ovdje da linkate svoje socijalne profile da se verificirate, znači ako imate već neki postojeći, tipa Twitter ili nešto. I ovako vam izgleda vaš post. Evo, ja sam tu sad stavio neko svoje ime i ovo je moj prvi post tu su oni stavili, evo samo da pauziram, tu su oni stavili da je market cap 3200, to nemoguće, to nije nakon prvog posta 3200, to je samo nešto, oni samo pokazuju koja je mogućnost da to bude, ali to vrlo brzo se spusti ta brojka na realnu, ja još ne mogu imati nikakav market cap. Uglavnom, ovaj market cap vam tu prikazuje ukupnu vrijednost vašeg akaunta, obzirom da vaš akaunt je isto tako ERC20 token i svaki pojedini post na njemu je pojedini token. Ukupna vrijednost svih tih tokena se prikazuje ovdje kao market cap vašeg akaunta. Idemo dalje. Isto tako Zora vam nudi da osim što možete stavljati svoj sadržaj, znači svoje neke videe ili svoje slike, možete generirati i AI sadržaj. Znači oni su tu, imaju svoj neki AI mašinu s kojom onda vi tu izaberete tu po predlošcima i onda izabirete i napravite si svoj. Evo, na primjer, izaberete ovaj Zora i stavite neki tekst, iz tog teksta će vam on generirati sliku koju onda isto tako možete postati kao svoj post. Ja sam sad napisao nek mi napravi neki nice sunset i on mi je napravio ovaj sunset. Tu ga možete uređivati i tako dalje, isto tako mu možete staviti ime, isto mu možete dodati neki opis tog videa, odnosno opis tog posta i postate ga. Evo ga, sad ga možete pogledati i sad vidite da ja u mom profilu ovdje imam već dva, jedan je ovaj generiran od AI-a, a jedan je moj iz galerije slika koji sam ja slikao ili koji imam u svojoj galeriji. Evo ovdje sad vidite da je zapravo realna vrijednost mog akaunta koji sam tek napravio 001 i
to je to. Ja imam u svom balansu, imam 0 Zora, imam taj neki Sparks i USDC. Zora je njihov nativni token koji vam treba da s njim kupujete udjele ili da kupujete druge tokene, odnosno druge postove, kojima onda vrijednost može narast, pa vi možete to i prodati i na taj način zaraditi. Sparks je njihova neka obračunska jedinica, to je milionti dio Ethera, to su oni uveli da lakše obračunavaju vrijednosti, da se ljudi ne gube po cijenama raznih tokena, nego da sve bude jedinstveno u tim Sparksima. I isto tako možete si top upat, možete si staviti na svoj account USDC s kojim onda isto možete kupovati. On se u pozadini onda pretvara u Zora token i s njim kupujete tuđe postove. Tu gore, pored vašeg imena, vam je i adresa koja vam je dodijeljena, koja je nastala nakon što ste registrirali account. Oni su vam tu dodijelili adresu, to je vaša adresa na Base-u, odnosno to je vaša EVM adresa na koju ćete si onda stavljati Zora tokene ako hoćete si staviti gore na svoj account nešto Zora tokena da kupujete nečije druge. Isto tako možete si top upat svoj account sa karticom kreditnom i sa drugim načinima plaćanja, ali za to morate se onda registrirati na Coinbase. To vam sve oni nude unutar ovog tu sučelja. Svaki put kad postate neki post, sama Zora vam kreira 1 milijardu tokena koji su specifični za taj post. Od te 1 milijarde tokena 1% odmah ide vama, jer ste vi kreator, i još do 50% vrijednosti do 50% iznosa tog tokena će vam doći kroz 5 godina. I tu možete claimati te kreator tokene, odnosno coine koji vam tu dolaze, tu onda možete claimati, to vam tijekom 5 godina će vam dolaziti ti tokeni koji su nastali od vaših postova. Ovdje ćete vidjeti isto tako, još jedan način zarade je da pozovete ljude preko svojeg referala, znači imate tu svoj invite kod, tu možete shareat link i onda kogod se prijavi na Zoru i napravi svoj account i počne biti tamo aktivan, preko vašeg referala vi isto tako zarađujete. Znači postoje dva načina zarade, jedno je direktno od postanja i toga što vaš sadržaj neko kupuje i s njim trejda, a drugo je da šerate svoj invite link i da onda preko tog invite linka drugi ljudi dođu. Još je važno reći da dobivate svaki put kad neko kupi ili proda vaš sadržaj, postoji na Zori 3% fija koji se dijeli po pola. Pola ide kreatoru, znači 1,5% ide meni ako sam kreirao taj post, a 1,5% ide Zori koja je platforma koja je to sve omogućila. Znači vi zarađujete od aktivnosti kad neko kupuje ili prodaje vaše tokene. I sad tu gore imate ono što smo vidjeli na desktop varijanti, tu možete pregledavati top kreatore, ko su top kreatori pa vidjeti šta oni rade. Evo ima 1,4 milijuna market cap, prilično je velik i sad možete vidjeti neke njegove postove, kako on šta radi, možete kupiti neki njegov post ako vjerujete da će ići gore i onda ga prodate. Evo tu imate buy button dolje i s tim buy kupite njegov post ili kupite dio tokena koji prezentiraju njegov post i evo tu možete za iznos koji imate i na taj način možete onda arbitrirati, možete špekulirati koji će postovi postati viralni eventualno i eventualno zaraditi na tome. Evo ljudi postaju, na primjer ovaj tu je prilično popularan, stavlja neke videe, evo ljudi je dosta već to kupilo i tu možete vidjeti točno koji post je to, koliko ljudi kupilo, koliko je popularan, evo ima market cap već skoro $1 milion, ko su top holderi, znači koji ljudi koji najviše drže taj token, tako da je sve je transparentno, sve se ovdje vidi i ovdje ćete vidjeti na kraju, ovdje vam piše, tu sam vam stavio da vidite, znači tu imate rubriku balances, tu piše koliko imate vi Zora tokena, Spark tokena i ovih koje ste si top upali, s kojima ćete kupiti, a s ove strane imate holdings, to su vam oni koje ste vi postali i to su onda tokeni koje vi imate. Ja sam sad postao 2, pa onda zato tu imam 2 komada. Evo, Zora je
Dostupna je na marketplaceima kao token, možete ga tu na CoinGecku možete vidjeti da ga možete kupiti na Coinbase-u, što je dosta značajno. Od kad ih je Coinbase izlistao i podržao, Coinbase sam u Americi ima preko 100 milijuna korisnika i strašno su onda dobili exposure, puno ih sad ljudi vidi. Uglavnom ovdje su, vidite po volumenu gdje sve možete kupiti Zora token, isto tako možete ih na DEX-ovima, decentraliziranima, znači na Aerodromu, na Uniswapu i tako dalje. Zora prilično dobiva u popularnosti u zadnje vrijeme, evo kažem ima već 2 milijuna korisnika aktivnih i nije to prvi pokušaj da se u Web3 prostoru napravi nekakva pravedna distribucija vrijednosti da useri zarađuju. Sjećamo se i Steemita još iz 2016. i 2017. Danas postoje i Farcaster i Lens i svi oni, međutim čini mi se da je sad Zora nekako je baš uhvatila momentum i da dosta ljudi sad priča o tome i moglo bi se dogoditi da eto postane prilično popularna u dogledno vrijeme. Pametno bi bilo da si linkate, da si spojite neki svoju postojeću društvenu mrežu sa svojim akauntom na Zori, jer na taj način se verificirate i onda možda i ljudi koji možete onda to i objaviti na toj nekoj društvenoj mreži da ste i na Zori, pa pozovete ljude da dođu, da koristite svoj referral link i da pokušate stavljati neki sadržaj ili pratiti ko je trending, čiji bi postovi mogli eventualno postati vrijedniji i na taj način pokušati nešto i zaraditi. Ili stavljati naprosto kvalitetan sadržaj i graditi svoj profil i postići neku zapaženost. Ja sa mobitelom nisam uspio napraviti akaunt samo sa Metamaskom, tamo me traži mail, ali vidim da na desktopu nudi da napravite si akaunt samo sa Metamaskom ili nekim drugim kripto walletom. Pa ako to želite, onda probajte sa desktopa. Ja ću vam sve linkove staviti u opis ovog videa. I važno je još reći da ne morate paziti na format, fotografija koje stavljate može biti neki neobični format, ali opet bilo bi dobro da je to onaj koji se može vidjeti na nekakvom ekranu normalnog mobitela, da ne izlazi iz ekrana, čisto zato da ljudi to lakše mogu vidjeti. Zora tu nema ograničenja, možete, ja mislim, do 10 MB stavljati, možda možete i veće, ali probajte da bude do 10 MB, to su neke preporuke, možete krenuti već danas, sve je besplatno. Samo ako želite možete si kupiti i nabaviti Zora token pa da kupujete od drugih ljudi, ali to nije obavezno. To bi bilo danas o Zori, pa se onda vidimo u nekom novom videu. Pozdrav! Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!